बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से लोकेट चटर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले लोकेट चटर्जी ने चुनचुड़ा रेलवे स्टेशन से लेकर चुनचुड़ा घड़ी मोड़ तक हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो में उपस्थित रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली, जिला अध्यक्ष तुषार मजूमदार, पूर्व जिला अध्यक्ष सुबीर नाग, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश पहले अपने परिवार की बात करें और साथ ही जिन्होंने राम भक्त कार सेवकों पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया, राम मंदिर के निर्माण को रोका, वह बाहरी बातें ना करें। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पुष्कर धामी ने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के घोटालों से उबकर बदला लेना चाहती है। जिस तरह से नियुक्तियों में उन्होंने और उनकी पार्टी जैसे और रिश्वत के एवज में नौकरियां दी हैं। ममता के ज्यादातर मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। बंगाल में मोदी जी की लहर चल रही है और मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है। आज लोकेट चटर्जी का आज हुगली लोकसभा से और लोगों का अपार, लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और मोदी जी को थर्ड टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे बंगाल में एक वेव चल रहा है। क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी, टीएमसी, जो उनके कारनामे हैं, घोटाले हैं, जिस प्रकार से मंत्री उनके जेलों में हैं, यहाँ की जनता उससे बदला लेना चाहती है। जिस प्रकार से नियुक्तियों में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई है, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को जिस प्रकार से उनका हक छीना गया है, उनका हक छीनकर ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्होंने करप्शन किया है, पैसा दिया है। तो यहाँ की जनता इस बार बदला लेगी और 35 से ज्यादा सीटें यहाँ की ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी मोदी जी को तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। देखिए, ये वो अपने परिवार की बात करें, क्योंकि उनके परिवार ने हमेशा देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्त जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने गए थे, उन पर गोलियां चलाई, उनके ऊपर किस प्रकार का अत्याचार किया, किस प्रकार से राम मंदिर के निर्माण को रोका है, ये पूरा देश जानता है। राम भक्त और राष्ट्र भक्त जानते हैं, इसलिए उनको अपने परिवार के बारे में बताना चाहिए। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন, শ্রমিক ভট্টাচার্য এসেছিলেন, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পুরোটাই এসেছেন, কিন্তু ওনার একটা কেসের কিছু আছে, সেই জন্য ওনাকে ঘড়ির মোড় থেকে চলে যেতে হয়েছে। পুরোটাই উনি এসেছেন এবং আমরা সকলেই, আমার পরিবার এবং আমাদের পার্টির পরিবার, আমরা মিলেমিশে একাকার। আমরা এটা মোদিজির পরিবার, আমরা সবাই একসাথে মিলে আমরা নামাঙ্কন করেছি। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী তো এটাকে ভুল বোঝাচ্ছে। সিএ তো মানুষকে যুক্ত করা, আর মুখ্যমন্ত্রী বোঝাচ্ছে যে সিএ তে মানুষকে যুক্ত করা হবে না, মানুষকে বাইরে থেকে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে, মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে ভোট বন্ধ করে রাখা হবে। মুখ্যমন্ত্রী তো ভুল বোঝাচ্ছে। এবং উত্তরাখণ্ডে যেভাবে এই মুখ্যমন্ত্রী ধামিজি কাজ করছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এবার আপনারা লোকসভার ফলেও সেটা দেখতে পাবেন যে 5-এ 5 থাকবে উত্তরাখণ্ড। এবং আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় যেভাবে আজকে দেখেছেন মানুষের আশীর্বাদ, মানুষ বাইরে বেরিয়ে এসছে, কাউকে আগে মানে কোনো আশাকর্মীকে, কোনো গ্রুপকে, কোনো কাউকে, কর্পোরেশনের কর্মীকে, আমাদের কাউকে আনতে হয়নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষরা আমাদের মিছিলে যোগ দিয়েছেন এবং আজকে বাড়ি বাড়ি থেকে বাইরে এই গরমের মধ্যে নেমে এসছেন। বাস কর্মীদের বার্তা দেবো, যে লড়াই তারা চালিয়ে গেছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে আওয়াজ চালিয়ে গেছে কর্মীরা, এই আওয়াজটা আরো বেশি জোর চাই এবং এইভাবেই যেন আমরা মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারি। এবং হ্যাঁ, মানুষের আত্মবিশ্বাসটাই আমাদের আত্মবিশ্বাস। মানুষ যেভাবে আমাদের আত্মবিশ্বাসের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আমরা বুঝতে পারছি যে এই পশ্চিম বাংলা থেকেই হুগলি আসন দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির কাছেই যাচ্ছে। দেখুন, সবথেকে বড় কথা যে এখন কংগ্রেসকে আর কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। যেভাবে একের পর এক কেলেঙ্কারি, কেজরিওয়ালের কেলেঙ্কারি, কংগ্রেসের কেলেঙ্কারি সামনে আসছে, কংগ্রেসের নেতাগুলো ভাবছে পরিবারতান্ত্রিক
থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। পরিবারবাদ গান্ধী যে পরিবারবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন, রাহুল গান্ধী, তারপরে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, তার আগে সোনিয়া গান্ধী, রাজীব গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, এই পরিবারটা ছাড়া কিন্তু আর কেউ তার মধ্যে যুক্ত হতে পারবে না। আপনি পশ্চিমবঙ্গে দেখুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে রেডি হয়েছে একজন, সব জায়গায় গাড়ির মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে হিরোর মতো একদম হাত নাড়ছে, তিনি নাকি নেক্সট মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে। তো এখানেও পরিবারবাদ রয়েছে। এই পরিবারবাদের জন্যই আজকে কংগ্রেস থেকে বলুন, বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবার হচ্ছে আমাদের কর্মীরাই। সন্দেশখালীর মহিলারা, আমি গিয়েছিলাম ওখানে, আমাকে আটকে ছিল, সেখানে দুবার গেছিলাম, আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম এবং ওরা আমাকে বলেছিল ওদের আজকে দিন ছিল, কিছু ডেকেছিল কোর্টে, সিবিআই দের ওখানে বা যাই হোক ওদের ডেকেছিল, কিন্তু আমাকে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, দিদি আমাদেরকে উদ্ধার করুন, আমি আপনার পাশে থাকতে চাই, ওই সময়তে আমরা পরে যেতে চাই। ভাবুন, সব কাজ ফেলে দিয়ে কালকে তারা রাত্রের মধ্যে যদি না আসতে পারে তো দূর থেকে তারা কিন্তু সবাই এসছে। মানে সন্দেশখালীর মহিলারাও তাই চাইছে যে বাংলায় যে সকল আমরা লড়াই করছি তাদের পাশে